Salam sejahtera ya. Okay. So hari ini kita akan bincang tentang 5.4 exponential and logarithmic function. Sila rujuk kepada example 11a. So given the function fx is equals to log base 10. Okay, base 10. Bracket we have 2x plus 1. So untuk tuan-tuan perempuan ingat ya, tak kisah dia log base apa. Dia punya konsep tetap sama dan dia punya graf punya bentuk tetap sama. Okay, log base apa dia tetap sama, konsep dengan graf dia. Mari kita mula. In this video, I'm going to discuss exponential and logarithmic function. So first, I'm going to show how to find the f inverse, followed by graph sketching, then determine the domain and the range for the function. So Harap anda boleh ikut ya. So fokus pertama kita adalah inverse function. Okay, kita cari inverse dia. Kemudian kita sketch the graph untuk situasi ini iaitu log. Lepas itu kita fokus kepada domain and range dia. Mari kita mula. Number 1, given fx is equals to log base 10 bracket 2x plus 1. So my first task is to show how to determine the inverse function. So let f inverse x is equals to y. So fy will be equals to x. And I'm going to substitute x with y. So we will have fy will be equals to log base 10 2y plus 1. So as we all know, fy actually is equals to x. So now I'm going to replace. So where we have x is equals to log base 10 2y plus 1. Next step, I'm going to rearrange or shifting the thing so that y become the subject. So as we all know, this is a log form. So now I'm going to convert to index form, where we will have n is equals to a to the power of x. So we will have 10 to the power of x equals to 2y plus 1. Rearrange the situation so that y become the subject. So we will have 2y equals to 10 to the power of x minus 1. So finally, y will be equals to 10 to the power of x over 2 minus 1 over 2. So finally, y actually is equals to f inverse x. So my inverse function for f will be equals to 10 to the power of x over 2 minus 1 over 2. So where we have exponential function. So sila rujuk kepada situasi di sini ya. Ini adalah proses untuk cari inverse. So saya nasihatkan ya, yang pertama mesti let the situation. Okay, statement ini mesti kena ada untuk menyatakan kita nak mula proses untuk cari inverse function. So harap anda boleh ikut di sini. Okay, so saya gantikan x dengan y. Kemudian saya nak cuba untuk transfer everything so that y become the subject. So di sini kita ada apa? Kita ada changing the form from the log form to index form. Seperti mana yang kita bincang dalam equation chapter 2, betul? Kalau yang ini kecil, base, bila kita transfer dia akan jadi besar. Boleh? So benda yang log form, index form. Okay? Log form, index form. So kita guna dalam proses ini. So akhirnya kita dapat apa? Kita dapat f inverse of x is equals to 10 to the power of x over 2 minus 1 over 2. Ini kita panggil exponential function. Yang ini kita panggil exponential function. So sekarang fokus kita adalah tentang log dulu. Bagaimana nak sketch graph untuk log. So the domain for the f inverse actually is equals to negative infinity until infinity because it is an exponential function. So tuan-tuan puan-puan boleh take note ya. Boleh take note lah tentang perkara ini, iaitu bila you jumpa exponential function, okay, bila you jumpa exponential function, domain dia mesti negative infinity until infinity untuk exponential function. Tak kisah dia function apa-apa, untuk exponential dia punya domain tetap sama, iaitu negative infinity until infinity. Second task, I'm going to show how to sketch the graph. So given that this is a log function, so as we all know, log x, the domain for log function will be x greater than 0. So for this case, we have fx is equals to log base 10 2x plus 1. So in order to determine
So sekarang kita nak sketch graph untuk log. Boleh? Sketch graph untuk log. So dia ada dia punya prosedur atau step dia untuk sketch the graph for log. So untuk setiap satu jenis log, tak kisah dia base apa, prosedur dia sama, shape dia sama, boleh dikatakanlah semua sama kecuali equation dia sahaja. So minta beri perhatian ya. In the domain, we have to let 2x plus 1 greater than 0 and x will be greater than negative 1 over 2. So the domain for f will be equals to negative 1 over 2 until infinity, where negative 1 over 2 is not included. So that will be our domain. Second step, we are going to sketch the graph. So before we sketch, we have to refer to the domain. So for the value of x, the graph cannot touch x equals to negative 1 over 2 because it is a asymptote. So now we have to refer to the function log base 10 2x plus 1. Next, we are going to determine the direction of the graph. So by referring to 2x plus 1, if the coefficient of x is positive, then our graph will be towards the right. If the coefficient of x is negative, then our graph will be towards the left. So for this case, our x is 2. So our diagram or our graph will be towards the right. So now we are going to draft the situation. So based on the diagram or the information, we have x is equals to negative 1 over 2, which is asymptote. The meaning of asymptote is over here. So x will be equals to negative 1 over 2, meaning that the graph cannot touch the vertical asymptote or the line. They only can approaching. So now we have three situations. The first, the situation will be something like this. We'll pass by the y-intercept at the top or above the x-axis, and we denoted it as the situation A. Second situation will be passed by the origin. Third situation will be bottom of the x-axis, so it will be C. So we have three situations, and how to determine whether the situation is A, B, or C by substituting the value. So in order to find the y-intercept, we are going to substitute the value when the x is equals to 0. So we are going to substitute f0 equals to log base 10 bracket 2 multiplied with 0 plus 1. So finally we have log 1. So at the end, f0 or the value of y is equals to 0. So meaning that we have the second situation, which is a b. So b will be our graph. So now we are going to sketch the graph. So basically we have the asymptote. So where x is equals to negative 1 over 2. Second, we already know the situation, which is a b. So my graph will be something like this. So this is the graph. Fx is equals to log base 10 bracket 2x plus 1. So origin. So this is how we sketch the graph for the function fx. Okay, so mohon beri perhatian ya. So ini adalah dia punya step. Yang pertama, cari domain dia, iaitu log. Kita tahu dalam ini dia tak boleh negatif, dia tak boleh zero. That's why dia mesti greater than 0. Okay, so bila kita dah dapat domain kita, so kita tulislah domain dia. Dan di sini kita kena emphasize satu benda, iaitu asymptote, iaitu x tak boleh sentuh negative 1 over 2. Okay, so itu step pertama, cari domain. Kemudian step kedua, cari asymptote. Step ketiga, kena cari direction. So apa? Kita kena rujuk coefficient of x. So di sini adalah 2x. So coefficient of x adalah positif. So graf kita akan ke kanan. Boleh? So step yang ketiga iaitu tentukan. Step yang keempat. Step pertama domain, step kedua asymptote, step ketiga direction, step keempat kita ada situasi A, B dan C. A tu bermaksudnya dia ada x-intercept, dia ada y-intercept. Boleh? Kemudian y-intercept dia positif. Situation yang kedua iaitu B. Bermakna dia xy-intercept dia adalah sama, iaitu mesti melalui origin, iaitu situasi B. Situasi C, dia punya y-intercept adalah negatif. Boleh? So sekarang simple saja, kita nak cari kita punya y-intercept untuk menentukan kita punya situation adalah A atau B atau C. Kalaulah you punya y-intercept adalah positif, maksudnya dia bentuk
A. Kalau you punya y-intercept adalah origin atau 0, 0, iaitu situasi B. Situasi yang ketiga adalah kalau you substitute x equals to 0 dan you dapat nilai y you adalah negatif, automatic you adalah situation C. Okay, macam mana kita tak tahu dia ABC? Kita perlu substitute when x is equals to 0. So when x equals to 0, you substitute dalam equation di sini, original then you akan dapatlah nilai y. So untuk situasi ni kebetulan dia punya situasi y atau y-intercept dia adalah dekat origin. That's why situasi kita B. So kita bergerak ke sketch graph. Yang pertama, asymptote. Okay? Tak boleh sentuh, tapi boleh approaching atau mendekati. Next, kalau you tengok domain you, dia adalah ke sebelah kanan. Okay? Ke sebelah kanan. Negatif 102 until infinity. Then direction kita adalah positif. So kita pun sketch lah graph kita ke kawasan positif. So inilah graph atau step untuk buat graph log. Boleh? So seperti biasa, labelkan y, labelkan x, namakan titik, x, y intercept, asymptote, kemudian functionnya. So dari sini kita boleh tahu apa? Kita boleh tahu domain. Kemudian kita ada range. Range bermaksudnya nilai y. So you tengok graph ini sebenarnya boleh turun lagi tau. Kemudian graf di sini pun sama, dia boleh naik lagi. Faham? Kalau boleh turun lagi maksudnya from the negative infinity. Boleh ikut? Kemudian dia boleh naik sampai atas, sebenarnya ada lagi. So nilai y dia adalah apa? Iaitu positive infinity. So kalau you masih ingat apa yang kita belajar sebelum ini, what is the relationship between the function f and the f inverse? Boleh? So di sini you akan dapat you punya range adalah negative infinity until positive infinity. Boleh? So tadi kita dah cari kita punya inverse kan? Their relationship domain for f inverse actually is equals to range for f. So ini adalah proses untuk sketch graph logarithmic function. So kita akan teruskan lagi dengan example yang seterusnya pun sama tentang log. So kita teruskan ya. In this video, I'm going to discuss exponential and logarithmic function. The task for this video would be show how to find the inverse function, graph sketching, and determine the domain and the range for the function given. So given fx is equals to ln bracket 2 minus 3x. Task number 1, I'll be looking for f inverse or inverse function. Let f inverse x is equals to y and fy will be equals to x. Next, I'm going to substitute or replace the x with y. So we will have fy equals to ln bracket 2 minus 3y. So as we all know, fy actually is equals to x. So now I'm going to replace. So x will be equals to ln bracket 2 minus 3y. Next step, I'm going to shift so that y become a subject. So as we all know, this is a log form. So where we have log base 10 or base a, n is equals to x. So I'm going to change or convert into index form where we have n is equals to a to the power of x. So for this case, ln actually is log base e. So e to the power of x is equals to 2 minus 3y. Rearrange, so we have 3y equals to 2 minus e to the power of x. So finally, y is equals to negative e to the power of x over 3 plus 2 over 3. So finally, y actually is equals to f inverse of x. So we have f inverse of x equals to negative exponent x over 3 plus 2 over 3. This is what we call exponent function. So the domain for the exponential function would be negative infinity until infinity. Okay, so sekarang kita ada situasi yang kedua untuk log masih sama tau. Tadi log base 10, sekarang adalah log base e. Okay, log base e. So proses untuk cari inverse, yang pertama statement. Boleh? Kemudian saya gantikan x dengan y. Okay, saya gantikan x dengan y. So di sini akan nampaklah x is equals to something which is in terms of y. So objektif saya adalah nak jadikan y as a subject. So in terms of x. So di sini you nampak kita ada ln
Lon tu log base E ya, log base E. So kita berada dalam log form, kita nak tukar jadi index form. So log base E, E di sini kecil, pindah ke sana jadi besar. Okay, so exponent X is equals to 2 minus 3Y. So teruskan, yang penting express Y as a subject in terms of X. So akhirnya saya punya inverse, saya dapat negatif exponent X over 3 plus 2 over 3. So ini kita panggil exponent function, bukan exponential. Sebab E kita panggil exponent function. Tapi dia masih dalam keluarga exponential. Boleh? So seterusnya saya dah kata apa tadi? Kalau you jumpa apa-apa function yang tentang exponent atau exponential, domain dia mesti all real number. So ini adalah proses untuk cari inverse. Next, kita nak buat apa? Kita nak sketch graph. Tetap sama proses dia. Second task, I'm going to show how to sketch the graph. So, as we all know, log base 10x, the domain would be x greater than 0. So for this case, ln bracket 2 minus 3x. So in order to find the domain, 2 minus 3x must be greater than 0. Rearrange, so we have 2, 3x. Then finally, x is less than 2 over 3. So the domain for f would be negative infinity until 2 over 3, where 2 over 3 is not included. So from here, we notice that x cannot be equals to 2 over 3, and we call it as a asymptote. So meaning that the line or the graph cannot touch x is equals to 2 over 3, but they are allowed to approach. So next, we are going to determine the direction of the graph by referring to the function ln 2 minus 3x. So if the coefficient of x is positive, so the graph will be towards the right. If the coefficient for the x is negative, then the graph will be towards the left. So for this case, the situation is negative 3x. So the graph will be towards the left. So number 1 will be passed by above the x-axis for the y-intercept. Second one will pass by the origin. Third will pass by the bottom of the x-axis. So we denoted it as case A, B, and C. So how to determine the situation for A, B, or C? The only one thing is by substituting the value in order to determine the y-intercept. So when x is equals to 0, so the situation will be f0 equals to ln bracket 2 minus 3, substitute with 0. So finally we have ln 2. So basically ln 2 is a positive value. So from here we notice that the situation will be A, because the value of y is ln 2 and the coordinate would be 0 ln 2. So now we are going to sketch the graph. So now we have the green in color, which is the asymptote, x equals to 2 over 3. And previously we already determined the direction and also the draft, which is situation A. So my graph will be something like this. Okay, then here will be ln 2. So now I'm going to determine what is the x-intercept. So in order to find the x-intercept, y will be equals to 0. So if y is equals to 0, meaning that 0 equals to ln bracket 2 minus 3x. So now I'm going to convert to index form, where we have e to the power of 0 equals to 2 minus 3x. So rearrange the situation, we have 3x equals to 2. As we all know, e to the power of 0 is equals to 1. So we are having 2 minus 1. Finally, x will be equals to 1 over 3. So now the situation will be 1 over 3, 0. So finally, we're going to determine the domain and the range for the situation. Okay, so sekarang kita ulang proses yang sama untuk graph log, okay, atau logarithmic function. So kalau tengok sini, step dia untuk buat graph untuk log, iaitu yang pertama, cari dia punya domain. So kita tahu dalam ini tak boleh negatif, tak boleh kosong. So dia mesti greater than 0. So kita dah dapat dah kita punya domain, which is negative infinity until 2 over 3. So dari sini kita dapat lagi satu benda, nama dia asymptote. So kita dah masukkan dah. Seterusnya kita kena tengok direction, step ketiga. So di sini kita punya x coefficient dia adalah negative 3. So dia to the left. Negative then kita ada cadangan iaitu ABC. Yang pertama, value yu adalah positif when x equals to 0. Yang kedua, value yu adalah 0. Okay. Ketiga, when
x equals to 0. Yang ketiga adalah value of yu adalah negative when x equals to 0. So, inilah kita punya draft untuk buat graph log. Seterusnya kita buat xy axis. So, yang pertama ada asymptote. Kemudian kita dah tahu kita punya graph mesti towards the left sebab negative infinity until 2/3. So, cadangan kita nak tahu A, B atau C, kita kena substitute when x equals to 0 dan kita dapat ya ln 2. So di sini kita dah tahu value of y kita positif. So kita tahulah kita berada dalam situasi A. So dari sini pass by okay, x axis and then pass by the y axis. So ini adalah cadangan ideal graph. Kemudian kita nak pastikan semua label ada. So ini adalah ln 2. Okay. Kemudian ini adalah when y is equals to 0. So substitute when y equals to 0. Nampak? So ini adalah log form kan. Kita tukar ke index form. E, base dia kecil, pindah jadi besar. So e to the power 0 which is equals to 1. And then kita adjust 2 minus 3x. So kita interchange tempat dia atau transfer atau rearrange. So kita ada 2 minus 1. Kenapa 1? Sebab e to the power of 0 adalah 1. Seterusnya, kita dapat 3x is equals to 1. So, x is equals to 1/3. So, dengan itu, kita tahu di sini adalah 1/3, 0. Di sini adalah 0 ln 2. So, saya dah label semua, termasuk asymptote, termasuk xy axis. So, next, kita perlu namakan graf ni, iaitu warna biru, y is equals to ln bracket 2 minus 3x. Next, kita nak tengok ya, domain and range. So, domain sudah siap. Range, kalau you refer graph from the negative infinity, betul? Nilai y paling rendah. Next, bergerak ke atas. Nilai y yang paling tinggi iaitu positive infinity. Atau, you dah boleh tahu relationship between the f and f inverse. Iaitu, domain for f inverse adalah range kepada f. So kita boleh teruskan. So the domain for this graph would be negative infinity until 2/3, when 2/3 is not included. Regarding the range, it will be starting from the minimum point, which is a negative infinity, until positive infinity. Okay, do remember to label the graph. Fx is equals to ln bracket 2 minus 3x. So di sini boleh nampak semua benda kena ada. Okay? Semua benda kena list down, kena nyatakan. Termasuk domain and range. Boleh? So di sini ada tips tambahannya. Domain for f adalah range kepada f inverse. Okay? So sudah dua contoh ya tentang log. Sekarang kita akan pergi situasi yang ketiga, pun masih sama, iaitu log. So in this video, I'm going to show how to find the inverse function graphs. So di sini adalah tentang apa? Log base 3. So mula-mula log base 10, kemudian log base e, sekarang adalah log base 3. So saya nak tunjukkan apa sebenarnya? Saya nak tunjukkan bahawa log base yang berbeza, tapi dia masih dalam keluarga logarithmic function. So dia punya style, gaya, prosedur, step semua sama. Termasuk shape of graph tetap sama, tidak berubah. Sketching and then state the domain and range. So now let's focus on the inverse function. Let f inverse x is equals to y. Fy will be equals to x. So now I'm going to substitute x with y. So Fy will be equals to log base 3 bracket 4 minus 3 minus y/2. Then, as we all know, Fy actually is equals to x. So now I'm going to replace it. So where we have x is equals to log base 3 bracket 4/3 minus y/2. Then I'm going to express the situation so that y become subject. So as we all know, this is what we call a log form. So log base a n is equals to x. So now I'm going to convert to index form where we have n is equals to a to the power of x. So in this case, we will have 3 to the power of x is equals to 4/3 minus y/2.
rearrange the situation and we will have y over 2 equals to 4 over 3 minus 3 to the power of x. So then I'm going to multiply both sides with 2. So we will have y is equals to 8 over 3 minus 2 bracket 3 to the power of x. Then y actually is equals to f inverse x. So finally, f inverse x is equals to negative 2 bracket 3 to the power of x plus 8 over 3. So now we have the inverse function. So regarding the domain for the inverse function would be negative infinity until infinity, because this is the exponential function. So now I'm going to focus on graph sketching. So step number 1, identify the domain. So as we all know, log base 10x, the x greater than 0 will be the domain. So for this case, log base 3 bracket 4 minus 3 minus x over 2. So 4 over 3 minus x over 2 greater than 0. So rearrange the situation. Rewrite. And then x will be less than 8 over 3. So the domain for f will be equals to negative infinity until 8 over 3, where 8 over 3 is not included. Then we notice that x equals to 8 over 3 actually is a asymptote. So after we determine the domain, so now is to determine the direction of the graph. So if the coefficient of the x is negative, so the graph will be towards the left. If the coefficient of x is positive, then the graph will towards the right. So in this case, the coefficient of x is negative 1 over 2. So meaning that our graph will be towards the left. So the first situation will be passing by the y-intercept at the above the x-axis, and we denoted it as A. Second situation will be passing through the origin, we denote it as B. Third situation will pass by the y-intercept, which is below the x-axis, we denoted it as C. So in order to determine the situation A, B, and C, we need the help from the value of y. So when x equals to 0, okay, so f0 will be equals to log base 3 bracket 4 over 3 minus with 0. So our answer will be log base 3, 4 over 3. So based on the calculator, log base 3, 4 over 3 is approximate 0.26. Okay, so from here we can see that 0.26, the value for f0 or y will be around here. So now our situation will be A. Okay, the y-intercept will be above the x-axis. So now we are going to sketch the graph. So based on the information, we have log base 3 bracket 4 over 3 minus x over 2. So based on the coefficient, the graph is towards the left because the coefficient is negative. Then we have the domain, and we identify already the x equals to 8 over 3 is the asymptote. Then followed by the situation, we have A. So basically our graph will be something like this. Then we need to find the y-intercept, and the y-intercept will be log base 3, 4 over 3. Next, we're going to identify the x-intercept. So where we have y equals to 0, okay, so we have 0 is equals to log base 3 bracket 4 over 3 minus x over 2. So since this is a log form, so we need to convert to index form, and we will have 3 to the power 0 equals to 4 over 3 minus x over 2. Rearrange the situation, and we will have x over 2 equals to 4 over 3 minus 1. And x over 2 will be equals to 1 over 3. Then finally, x will be equals to 2 over 3. So here will be 2 over 3. So now we are going to discuss the domain and the range. So based on the diagram, the domain is negative infinity until 8 over 3, where 8 over 3 is not included. And referring to the value of y, the range will be negative infinity to infinity. Why? The minimum value for y, okay, should be negative infinity, and the value for y as well, maximum, would be positive infinity. Nampak so situasi dia. So benda yang sama, perkara yang sama, step yang sama kita buat, kita guna untuk dapatkan graf untuk logarithmic function. So saya harap anda dah boleh tahu macam mana nak sketch graf untuk log.
So kita akan teruskan lagi dengan situasi yang ada, iaitu sila rujuk BPT ya. Rujuk BPT. So sila rujuk BPT ya, question 12. So soalan masih sama, iaitu sketch the graph and determine the domain and range for the following function. So untuk contoh ini tidak perlu cari inverse. Kita hanya fokus tentang logarithmic function. So biar saya demonstrate ya macam mana nak dapatkan graph untuk ini. So teruskan. Itu yang pertama, function fx is equals to ln 1 minus x. So ingat, tak kisah dia log base apa, dia tetap sama. Step number 1, domain. Betul? So di sini 1 minus x greater than 0. Boleh? Cari domain, cari asymptote. So x is less than 1. So ini adalah kita punya domain. So kita pun tulislah ya, domain for f is equals to negative infinity until 1, where 1 is not included. So di sini saya boleh tulis asymptote, okay, x is equals to 1. Tak boleh sentuh. Next, kita perlu buat apa? Kita perlu check. Betul? Kita perlu check dia punya direction. So kalau direction di sini, kita ada negative x. So graph saya adalah negative, so towards the left. Seterusnya kita perlu buat apa? Kita perlu semak. Dia adalah situasi A ke B ke C. Apa maksud A, B, C tu? A tu bermaksud pass by positive Y. Then second situation 0. Then third situation negative Y. So kita ada A, kita ada B, kita ada C. Macam mana tahu A, B, C? Substitute the 0. Betul? When x equals to 0. So bila when x is equals to 0, masuk ke dalam sini, kita dapat f0 is equals to ln 1. You boleh tekan calculator, ln 1 actually equals to 0. Bermaksudnya, kita berada dalam situasi B. Faham tak? Sebab nilai y kita kosong. When x equals to 0, y also equals to 0. So, situasi dia adalah B. So, sekarang kita bergerak ke graph ya. Kita bergerak ke graph. So, x equals to 1 adalah kita punya asymptote. So, anggap ya, sini adalah 1. So, x equals to 0. So, graph kita macam mana? Tadi kita dah cakap mula dari sini, pass by the 0. Okay? So, di sini kita boleh kata, fx is equals to ln bracket 1 minus x. So, ini graph kita. Kemudian, x, y axis ada, asymptote ada, lagi satu iaitu intercept 0. So beginilah kita punya graph. So next kita perlu tentukan apa? Iaitu range. So range dia adalah negative infinity until positive infinity. Harap boleh ya rujuk graph. So kita pergi ke B pula sekarang. So sekarang kalau you rujuk B, benda yang sama. Okay, benda yang sama. So tadi adalah ln bracket 1 minus x. Sekarang adalah 2 multiply with ln bracket 1 minus x. Proses dia sama, iaitu yang pertama 1 minus x greater than 0. So x less than 1. So domain untuk f ini adalah negative infinity until 1. So asymptote x is equals to 1. Nampak? Sama? Boleh ya? Okay. So sekarang kalau sama, next kita kena tengok ya, direction. So kalau tengok sini, direction dia tetap sama, iaitu negative x. Betul? So direction adalah negative, maksudnya ke kiri. Boleh? Next kita perlu buat apa? Kita perlu tentukan dia situation A ke B ke C. Betul? Kalau A adalah positive Y. Kalau B adalah 0, kalau C adalah negative Y. Betul? So, when X equals to 0, substitute ke dalam sini. So, F0 is equals to 2 ln bracket, masih sama iaitu 1 minus 0 dapat ln 1. Then, kalau you tekan calculator, ln 1 adalah 0. So, situasi adalah F0 which is equals to 0. Bermakna dia,
situasi kita adalah B, which is pass by the origin. So sekali lagi kita ulang proses yang sama, iaitu graf kita asymptote dia X equals to 0. Boleh? Kemudian kita teruskan, situasi kita macam mana? Dia mesti approaching 0 then pass by the origin. Betul tak? So di sini origin, x, y axis ada, asymptote ada, nama graf fx is equals to 2 ln 1 minus x. So cuba you bayangkan atau you tengok situasi, ada sama tak? Sebenarnya hampir sama. Okay? Hampir sama. Sebab kita sketch. So graf kita hampir sama sahaja. So balik semula ke range. So kalau range, kita rujuk nilai y lah. Negative infinity until positive infinity. So itu adalah situasi untuk B. So sekarang kita akan pergi ke situasi C. So kalau situasi C, ini dia. Sebenarnya dia adalah benda yang sama. Cuma kita ada negative 3. So macam mana nak jawab soalan macam ni? Tetap sama. Okay? Tetap sama. Iaitu mula-mula kita pun buat 1 minus x greater than 0, x less than 1. So domain untuk situasi ini adalah negative infinity until 1, where 1 is not included. Kemudian kita rujuk koefisien dia negative x. Boleh? Negative x. So kalau negative x, graf kita tetap sama towards the left. So apa yang saya nak buat sekarang adalah, kita kalau nak sketch graf yang macam ni, kita mesti mula dengan asasnya. Iaitu asasnya siapa? Ln bracket 1 minus x. Itu graf yang pertama, asasnya. Kemudian kita darab. Boleh? Kemudian kita 2 ln 1 minus x, kita minus 3. So bermaksudnya anda perlu rujuk graf A, graf B, kemudian baru graf C. Itu adalah transition dia untuk buat graf log. Faham tak? Asas dia sama, tapi you kena buat step by step. Baru you nampak pergerakan graf itu, that's why kita kata transition dia. So kalau untuk ini, asymptote dia masih sama, iaitu, maaf semua ini adalah 1. Boleh? Asymptote dia adalah 1. Maafkan So asymptote dia adalah 1. Boleh ikut? Boleh? Okay. So kalau dah siap, kita teruskan ya. So tetap sama, x is equals to 1. Boleh? X is equals to 1. So bila kita punya transition sama, apa yang kita boleh buat adalah graf kita asasnya di sini. Boleh? Asasnya. Kemudian kita kena drag down. Faham tak? For 3 unit. So, sekarang kita test. Kita punya situasi adalah type A, type B atau type C. So, when x is equals to 0, so f0 which is equals to 2, boleh tak? 2, then ln bracket 1 minus 0, minus 3. So, kalau you tekan calculator, you akan dapat apa? 2 ln 1 minus 3. So, di sini kita tahu dia adalah 0. So, 0 minus 3. So, akhirnya f0 is equals to negative 3. Bermaksudnya, kita berada di type C, di mana kita punya nilai adalah negative 3. So, untuk situasi ini, graf kita mula dari sini, tapi dia mesti pass by negative 3. So, graf kita begini. Boleh? So, ini adalah negative 3. So, next, kita perlu buat apa? Kita perlu cari when y is equals to 0. So, when y equals to 0, what is the value of x? Maknanya dia, kita nak fokus kawasan ini. Boleh tak? Okay, masukkan ya. So, 0 is equals to 2 ln 1 minus x minus 3. Transfer atau rearrange. So, kita ada 3 over 2 equals to ln bracket 1 minus x.
So log form tukar jadi index form. So e to the power of 3 over 2 is equals to 1 minus x. Seterusnya, x is equals to 1 minus e to the power of 3 over 2. So anda perlu tekan kalkulator untuk dapatkan nilai. Sebagai contohnya, 1 minus exponent. Okay, and then power of 3 over 2. Then kita dapat apa? Kita dapat negative 3. Boleh? Anggaranlah ya, x approaching negative 3.5 macam tu. Setelah you tekan calculator. So akhirnya di sini kita boleh nyatakanlah. Di sini kita boleh nyatakan dengan jelas 1 minus e to the power of 3 over 2. So jangan lupa nyatakan graf . So untuk green in color, graf kita adalah fx is equals to 2 ln 1 minus x minus 3. Boleh? Kalau untuk warna biru, iaitu y atau fx is equals to 2 ln 1 minus x. So harap you nampaklah ya macam mana nak buat graph transition dia. So seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita perlu carikan dia punya range. So kalau rujuk di sini, range untuk f situasi ini yang warna hijau ini, the lowest value adalah negative infinity. Kemudian sampai atas ini sebenarnya boleh lagi, sambung lagi, iaitu positive infinity. So harap anda nampaklah bagaimana untuk sketch graph untuk log. So next kita akan pergi ke situasi D. Okay, so asas dia masih sama. Asas dia masih sama, iaitu mula-mula graf kita adalah ln bracket 1 minus x. Macam mana graf kita? Kita tahu ya, kita punya asymptote. Buat catatan ya, x is equals to 1. Dan asas kita untuk graf ln 1 minus x adalah begini. Betul? Asas kita. So ln 1 minus x. Sekiranya situasi ini telah berlaku, kita pun terima. Next, kita dapat 2 ln 1 minus x. Betul? Graf kita didarabkan dengan 2 kan? So, graf kita masih sama, iaitu asymptote x is equal to 1. Okay? Kemudian graf hijau masih sama. Dan kita namakan dia 2 y equals to 2 ln bracket 1 minus x. Ingat, masih sama dekat A and B. Sekarang, beza dia adalah apa? Kita multiply with the negative. So, tuan-tuan puan-puan, multiply with the negative. Value of y multiply with the negative. So, macam mana situasi dia? Tengok nilai y. Katakan nilai y ini adalah positive 10. Kalau kita darabkan dengan negatif, dia akan jadi negative 10. Boleh bayang? Boleh ya? Katakan nilai di sini adalah 5. Kita darabkan dengan negatif. Kenapa nak darab negatif? Sebab sini ada arahan darab dengan negatif. So, bila darab negatif, kita dapat positif 5 jadi negatif 5. Boleh imagine? Boleh ya? Katakan nilai di sini, dia adalah negatif 10. Kalau you darabkan dengan negatif, dia akan dapat positif 10. Contoh. Boleh? Contoh. So, kita dah boleh agak-agak dah. Graf kita macam mana? Graf kita adalah begini. So, ini adalah fx is equals to negative 2 ln 1 minus x. Untuk warna biru. So, tadi saya dah pesannya, kita perlu buat transition one by one. So, dari sini, domain untuk f masih sama, prosedur dia masih sama, iaitu 1 minus x greater than 0. Dan kita dapat negative infinity until 1, where 1 is not included. Faham? Step dia masih sama, tapi kita guna method transition, step by step untuk dapatkan jawapan dia. Akhirnya, rujuk graf biru, range dia adalah negative infinity until positive infinity. Sebab nilai paling rendah adalah negatif, nilai yang paling tinggi adalah positive infinity. Boleh? So, graf yang terakhir untuk log. So, anda perlu rujuk ya graf yang warna biru ini. Okay? So, kita anjak So, graf yang warna biru tadi adalah macam mana? Ia adalah asymptote
X equals to 1. Kemudian graf asas kita iaitu mula dari sini sampai sini. Betul? Iaitu untuk Y is equals to negative 2 ln 1 minus X. Ini graf untuk warna biru. Sekarang, you nampak tak di sini dia tulis apa? Plus 3. Maksudnya graf ini kita tambah 3. Kalau tambah 3 macam mana? Kita bawa naik ke atas sebanyak 3 unit. Cuba imagine ya, kalau you bawa ke 3 unit. Nak tahu nilai dia berapa? Apa yang kita boleh buat? When X is equals to 0. So, when X is equals to 0. So, kita akan dapat F0 equals to 3 minus 2 ln 1 minus 0. Tekan kalkulator. Ln 1 is equals to 0. So, bermaksudnya F0 is equals to 3. Bermakna dia tadi kosongkan dia punya intercept. Sekarang jadi 1, 2, 3. Di sini intercept dia. Boleh? So, graf kita masih sama. Mula dari sini. Kita akan terus ke bawah. So, sekarang ada satu yang interesting lah. Kita perlu dapatkan ini. Bermakna dia when Y is equals to 0. So, teruskan ya. When Y is equals to 0, 0 equals to 3 minus 2 ln 1 minus X. Rearrange ya. So, saya dapat apa? 2 ln 1 minus X is equals to 3. Teruskan. Ln 1 minus X is equals to 3 over 2. 1 minus X is equals to 3 over 2. Ln jadi eksponen 3 over 2. Akhirnya, X is equals to, tukar tempat dia, 1 minus E to the power 3 over 2. Sekali lagi, kalau you tekan kalkulator, you akan dapat X approximate negative 3.5. So, betul lah cadangan di sini. So, kita namakan dia 1 minus eksponen 3 over 2. So, akhirnya jangan lupa, iaitu Fx is equals to 3 minus 2 ln 1 minus X. Graf untuk yang warna merah itu. So, akhir sekali, range untuk F ini adalah negative infinity until positive infinity. So, begitulah ya cara untuk sketch graph untuk ln atau logarithmic function. So, kita tengok semula ya transition dia. Boleh? Transition dia. So, yang ini jangan lupa ya buat pembetulan. Asymptote kita adalah 1 ya. 1. So, tadi dah betul dah cari. Cuma penulisan saja. Betul? So, nampak transition dia. Ln bracket 1 minus X. Then, kalau darab dengan 2, masih sama, tidak berubah. Transition dia. Kemudian, minus with the 3. Graf kita yang warna biru itu turun ke bawah sebanyak negatif 3 unit. Betul? Kemudian perlu carilah X, Y intercept dan namakan dia. Seterusnya, kalau darabkan dengan negatif, graf kita flip. Boleh? Daripada hijau itu, dia flip jadi ke warna biru itu. So ingat, darab adalah flip. Boleh? Kemudian kalau tambah atau tolak, dia adalah moving up atau moving down. Seperti ada dalam contoh di sini.